Emergency care. This will go a long way in taking a giving quality care to the people of Naveli. सुरक्षा कवच आपल्या भोवती असपाक जाय. हेल्थ केअर म्हणटा ते सगळे फाल्यां हेल्थाचे कितें वयर सकयल जालें मनीस अक्षरशः फॅमिलीचो अर्निंग मेंबराक कितें जाल्यार अक्षरशः तेका मागीर फॅमिली तेजेर अवलंबून आसता. तेजेर मागीर तेका काय उपाय नासता आनी लोकांचे कडेन ते उत्पन्न नासता ते मनशाक सांबाळपाक. थंय सरकारान पांय दवरपाची गरज आसा. सरकारान योग्य तरेचे भूमिका घेवन फुडें वचपाचो प्रयत्न आमी करता. आयज देशाचे प्रधानमंत्री म्हणटा की हे सगळे गोष्टी आमकां करपाक जाय आनी तेंचे मार्गदर्शन घेवन आमी फुडें चल्ल्या. उल्हास पिळेकरान आतांच सांगलेलें आसा आनी हांव भायर गजाला कडेन आतां उलयतालो, डॉक्टर रुपा कडेन उलयतालो, डॉक्टर हेल्थ ऑफिसर कडेन उलयतालो की नावेलीचें बरें हॉस्पिटल आमी बांदलां पण तें नॉन बेडीड आहा. तें बेडीड करपाक जाय जाल्यार सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लागीं आसल्या कारणान पण तेंचे एक वेगळे तरेची विचारधारा की हे हॉस्पिटल 24/7 ओपन आसपाक जाय. आयज तेजे शब्दाक मान दिवन आनी तेजे गरजे तुमचे नावेली मतदारसंघाच्या लोकांचे आयज पर्यंत कोणी करूं शकले ना. एक म्हयन्या भितर 24/7 हांगा कॅज्युअलिटी ओपन आसतली. हे कॅज्युअलिटी ओपन आसतली. 108 एम्ब्युलन्स घेवन आसतले. 108 एम्ब्युलन्स कार्डियक एम्ब्युलन्स हांगा आमी दवरतले. 5 किलोमीटर लागीं आमी फाटी करूं शकना. आयज 5 किलोमीटरान बी आमी जेन्ना हे सगळे आमी जेन्ना व्हरता आयज आतांच हांगा आमी जेन्ना कॅम्पान आयल्यार एक मायोकार्डियल इन्फ्राक्टाची केस आयडेंटिफाय जावन एम्ब्युलन्स आतां हाडून तेका आमी शिफ्ट करता. म्हणून तुमी विचार करा ते कॅम्प कितले म्हत्वाचे. आतां सकाळी गेलो सांजचे पर्यंत सगळे रेकॉर्ड्स ते डॉक्टर कन्सल्टेशन डॉक्टरा कडेन पावता. त्याच दर्जेची फेसिलिटी आमी आयज गोवा मेडिकल कॉलेजान करपाचो आमचो प्रयत्न कॉमन डॅशबोर्डच्या माध्यमांतल्यान डिजिटलायझेशन जे देशाचे प्रधानमंत्री आयज तेणी हे डायरेक्शन दिल्लें आसा की सगळे रेकॉर्ड्स आमी डिजिटायज करपाची गरज आसा. म्हणजे आमी योग्य तरेचे डायग्नोस्टिक्स आनी योग्य तरेचे प्रोटोकॉल आमी फॉलो करूं शकता. आयज तुमकां 2-3 गोष्टी सांगून हांव निवयता. एक म्हणजे कितें आहा प्रत्येक हॉस्पिटल बऱ्या भाशेन चलोवंक जाय. देशाचे प्रधानमंत्रीची विचारधारा ही आसा की प्रजेचे दारार आनी प्रत्येक हॉस्पिटल हे योग्य तरेन आमी फुडें व्हरूंक जाय. गोवा मेडिकल कॉलेजाच्या भुरग्यांक कित्याक हांव भर दिता की तुमी सिनियर कन्सल्टंट आहा काय सिनियर रेसिडेंट्स आहा योग्य तरेचे तुमी आमकां सहकार्य करता. कॅम्प्स आमी ऑर्गनायज करता. यू हॅव टू अंडरस्टँड ओनली वन थिंग इज दॅट थ्रू योर हार्ड वर्क and through the government's initiative of building new hospitals, jobs get created. I am in the process of bringing new specialties to Goa Medical College which Goa did not have. Gastroenterology is one of those things which you see that cancer around this part is going on increasing. People are suffering from pancreatic cancer. People are suffering from colon cancer. People don't understand sometimes they have digestive problems and they just ignore thinking there is a digestive problem when they don't realize that there are stomach related cancers that start developing. People do not do blood tests on a regular basis. I have said that by सांगलेले आसा आयज की by default and the notification बी भायर येतले की खर्च सरकाराक थोडो जाल्यार उपकारता. आयज आमी by default आमी कॅन्सर मार्कर्साचे टेस्टिंग आमी करपाक जाय. म्हणजे कॅन्सराचे दुयेंस नियंत्रण आनी प्रिव्हेंटिव्ह हेजेर आमी दवरूंक जाय. तर कॅन्सराचे मार्कर्साचे टेस्ट आमी योग्य टायमान केल्यार आमी लोकांचे जीवन आमी वाचूंक शकतले. आणि हे सगळ्या गोष्टी आणि कॅन्सराचे मार्कर कशे आसता स्टॅटिक हे आसता ते मूव जायत आसतात आणि केन्ना केन्ना ते रेंजा भितर आमी जर पळयले आणि पेशंटाचेर आमकां लक्ष आयलें की हे मातशे बॉर्डर लायनाचेर गेल्या मागीर डॉक्टराची जबाबदारी जाता की तेणी त्या पेशंटाक परत एकदा डेट दिवन 1-3 म्हयन्यान ते चॅक करपाक. म्हाका एक नॉड्यूल जाल्लो हांव तुमकां शेअर केन्ना हांव पब्लिकली करिना. एक नॉड्यूल जाल्लो आनी म्हाजो एक जनरलीचे डॉक्टर आयल्लो चॅक करपाक. त्या डॉक्टरान म्हाका सांगलें कितें देर आर गुड नॉड्यूल तेणी सांगलें म्हाका what is the word that he used? तेणी सांगलें he used something like he called it nuts or something. I don't know what he said, something. So basically ते नॉड्यूल बिकॉज म्हाजे आईक कॅन्सर आहा होयडीक मॅलिग्नन्सी गावले म्हणजे तुमकां बेश्टे एक इतिहास दिता आनी हे म्हाका परवडटा. हांव खंय वचून ट्रिटमेंट घेवं शकता फॅमिली मेंबराक खंय व्हरू शकता. पूण आई वडील कोविड आसतना आमचे GMCनूच ट्रिटमेंट घेतले. तेंचे जीवन जेन्ना धोक्यान आयिल्लें तेन्ना गुरुप्रसादाच्या माध्यमांतल्यानूच पेसमेकर लायलो गेलो
आज आमचे पेस्टेकराचे आम्ही 8-8 लाखाचे पेस्टेकर आम्ही फ्री लोकांक लक्ष दिता म्हणून म्हाका कळटा। आज लीडलेस पेस्टेकर घातल्यार ते ग्रॉइनांतल्यान आमी भितर आमी शूट करू शकता। हे तरेतरेचे गोष्टी आज डेव्हलप जावपाक लागल्या आमच्या आरोग्याच्या मळार आनी आमकां गोंयचे जनतेक बऱ्यापैकी ट्रीटमेंट आमी तुमी एक लक्षांत तुमी घेवन जाय सरकार कित्याक आज प्रत्येकाक जर इन्सुलिनाची गरज पडली सरकार फ्री दिता। तुमकां ब्लड प्रेशराचे मेडिकेशन कोलेस्ट्रॉलचे मेडिकेशन फ्री दिता सरकार। हे सगळे गोष्टी केमोथेरपी मुंबई टाटा मेमोरियल बोलून दिता की 24 सायकल आतां घेवन जाय ते बी फ्री दिता आमी। आज आमी ब्रेस्ट कॅन्सराचे इंजेक्शन 4.5 लाखाचे इंजेक्शन ते बी आमी फ्री लोकांक दिता। म्हणजे ती महिला जाका ब्रेस्ट कॅन्सर जाल्या ती सर्जरी पर्यंत योग्य तरेन पावंक जाय आनी ते आमी काडू शकतले तिचे जीवन आमी वाचू शकतले तिका योग्य तरेचे आमी फुडें व्हरू शकता। हे सगळे आमी सरकार आमचें काम करता। Medical college which is relevant that we have brought at South Quarter District Hospital. When is it opening? No, it should. See, there's a scheme which is there under the Government of India, which has been specially brought in by the Honorable Prime Minister because of shortage of doctors. That is, the district hospital can be attached to a medical college. That has to do total formalities. That all we have to see how to take it forward. We have to. I am in favor, but we have to take all the stakeholders together and make them sit and understand what is that model. It is not giving the hospital anything, it's only teaching institution part. Hospital will be running as a state. But then, when you take the stakeholders together and then they will understand what the concept is, what is the Niti Aayog model. And that's how you need to take it forward. The reason why, because shortage of doctors, we always speak. But when you get in institutions like this, then you are now already you are giving permissions for deemed universities. When you give permissions for deemed universities, they have the capability of actually putting up medical colleges. That doesn't remain with you. They have the right to put whatever courses they want. So please, you have to understand that particular point. Now, there are some universities which are coming up in Kepe and all. They have intentions of putting up a medical college in the future. But same time, when we have an institution, we have a hospital, and then we can go as to the Niti Aayog. But like I said, whenever I make a statement like this, then there is always somebody criticizes and says something. But we need to sit together, get a detailed presentation from Niti Aayog and take it forward and see how it is. Everybody should be on board. It is not for my personal thing, neither am I interested. It should be a combined thing. It can be any kind of a form which is beneficial to the people. It's not particular. I don't want to road roll anything.